عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. سبحان الله ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. السلام المؤمن المهيمن. ما شاء الله. المهيمن العزيز الجبار سبحان الله عما يشركون. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله سبحان الله. والله سبحان الله سبحان الله. المصور
سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله وهو العزيز الحكيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. قل أعوذ برب الفلق من ما شاء الله ما شاء الله. ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم. جزاك الله मेरी हाज़िरी का मकसद कुरान करीम के तिलावत और बयानात तुझसे सुनते रहे। मेरी हाजिरी का मकसद 22 जनवरी बरोज बाद नमाज मगरिब इंशाअल्लाह हसन कॉलोनी मदरसा अरबिया सिराजुल उलूम हम्मादिया के अंदर कुरान हजरात तशरीफ के लिए आमदन हर साल आमदन 5वीं कामयाब महफिल थी चुके ने 26वीं आलमी महफिल हुस्न क़िरात है। इहदे अंदर तंजानिया तो मक्का तुल मुकर्रमा तो